ngir continue imwana aenda ata ajahua finalement kapara Malaisie, c'est-à-dire na kahua kapara Malaisie non Malaisie zino morali ikaoro bolo zo za dini Uislamu utangulisa ursomesa mwanadamu ilazona amwezi mbaye areme salamu atoe inshali na shambesho mnyaye mahaba yani alkhidma mwanadamu ilazmani na kama zange mumu mwasepare askina aslalena mantu aye aswezi ngula kuruni mru ba mwanae kama mru mshedi jange mlibwa mbabi mru mwekarte wahiona mru mzima atiki mru msaidie umstehi mru kamde mshana urede nai Malaisie Uislamu somesa nyingi rjana malikoli tena ripara mbavi voilà ripara mbavi notion ripara bon c'est différent na Europe Malaysia bon wao catholique peut-être wakana même structure no as be a fait de compte buja religieux ma athée waja wa défier tout ce qui est tabou, tout ce qui est interdit, ma ato waja ko défier waone qu'est-ce qui va se passer waja défier wa parambano mrumsha jua ke sasa na mrubaba bon lioka rongoma mrume dans le mrumshamba mahari nini on peut changer mrumsha tujua lo lane na mrumshe tujua fanya bouleversement nyinga kwa dunia mrubaba na mrubaba tujua lo lane na hiyo izilo wa Uislamu bon il y a eu un moment ba wa oser wafanya après waja force nazi nas religions chrétiennes na Uislamu na zasalia dinizo kazashaza supporter zi pression parce que doit au pouvoir urjar wasila kwa daraja ma dunia ifano nyingi question ya Malaisie tena kawashinda wajamba droit des mineurs wajamba mruka uwa mraulo kalazmo na ulwawe c'est pas normal c'est humain waja défier pia zwa Mwenyezi Mungu akazorongoa finalement dunia ngeli subissait aux violences libange abasa lihalalishwa dunia ngeli surtout zinsizo za uzifanya uzuri za handa subisiar bo délinquance mlibavu mgali Faransa délinquance au cambriolage na attaque avec arme na kidnapping na zo zile muzona rwa filmu la plupart zile tsindabo zile mise en scène bez refléter la réalité parce que filmu yo kadongo rwandabo yo reflète les réalités zile rwa inti babo zile semi vrai zile vraisemblable parce que zinongo zo actizon fanyishia za violence par contre ina za sharabu ikamba wao ma conservateur maori yemeni maori zinsi za sharabu ikazilio na idini raka za ranganya nguvu zone zilio impestable comme Dubaï comme kasina vraiment violence wale par contre labda wakati wankodo warabu wakati wankodo c'est autre chose parce que on première guerre mondiale deuxième guerre mondiale wazungu sera mirabu iwajibo kasi de kalembabi haumone sani parce que la plupart wasbenza rengi exemple harwe wazungu mais c'est wazungu wao tsonro rengi exemple parce que ils ont défié wa défié ndongo ikao Mwenyezi Mungu azlimite wakota onesa mba non on est libre on peut faire tout ce qu'on veut la liberté d'expression mais finalement il y a des temps il y a des conséquences la liberté d'expression il y a des conséquences ikawa mba mrasu jwabde Mungu mrasu jwabasi remdi ya Mungu wako kasi valeur wafanya ibada eski na kakapsi Mungu wapo mwandamu afi watu jua jiwe mana wapo kasi na bana regeza na Mwenyezi Mungu kalwini na lewane ile façon ikaomba regea Mungu ile pare du soulager ribara bon onye ngikaomba théoriquement ma théologie wa jamu ile zeni ngezina sens yole mana wazungu asema waslimu nguvu bede wazungu wasoma waslimu mana jamu hizo ambazo nguzile wanwaka défier waja para ngezina conséquences tiaro ja coronavirus jer limite pierre wazungu zile kosfanya za zamni na rongonyengi wabo kabidi rapidement wa corriger wanwa rege mu cinéma nas liberté d'expression wana watu warenga wa imite basi kapstare tari bangeli ngia babo tabia hizo zile tazijazingia mwali kishiri shwe kao show nyuma arwa ndongo za ustaarabu bezo nyuma tena arwa ndongo za violence ile faida bon gerna shwa shamaore musho na studio na inflation Faransa c'est vrai go développer ribe go monos violence namna za accélérer
basi dernier temps kaptu mashababu wa kuua tu no tsinza no kutwa parce qu'ils n'ont pas sentiment parce que warate babo mjondrege warate malaisie warate morali warate finalement on devient un animal sauvage, on devient un lion, on capture tout ce qu'on voit, c'est-à-dire babo regarde l'homme naturel il y a égoïsme il y a sadisme il y a tout ce qui est naturel et universel il y a zol bumyo le aumbanalo kala para éducation la transforme babo aja para na zinguvu parce que wala kamana kakana nguvu il était moins dangereux korenga moyeno mabwe remember même mabwe mtiti akore mambo pibe mapi mtiti abasa na jangi yangu mwenyezi Mungu ajamjali yangi vraiment robuste ikamba vivia tout mathieu na sura zae déjà wango rindo pulia monti il est devenu très dangereux babo conséquence ndini serikali rongo itama iyo ja tarwa kata makashinda ya contrôler violence parce que na renge mfano wa watangulia wabulia liberté na zinongo za violence zao basi ngomona bano alio leo wadeta se dernier rongo yo ministre il a vira Manuel Valls arongomba on peut pas donner chaque citoyen un police et typique France 24 arongoa yani wakati attaquer Faransa attaquer ta militaire alerte maximum budget nyingine arwa iljeshi no bena sungolo na wo agresseur wa changer forme yangina wande ta arongomba écoutez be karna shara ba kakulam du jeshi et c'est la vérité kakulam kanajo watu wa polisi ngo msurveiller babo riele mwana dauli koli kanajo wa la jeshi ambalo mkonteka kula mwana tilwe militaire ambali mkontrole au mandini atu lavani au revolo majeshi ba finalement majeshi c'est pas la solution les solutions palliatives à certains problèmes des tipia babo finalement so jari pisé je dis pas la situation bah on peut pas contrôler au Faransa harwa niveau ya jeshi na sécurité na warongo hizo yo maore harwa niveau ya sécurité na deni washindi harwa sila wa etap marde ya harwa niveau basi Komori mwali na murambi ngomdindao ndini majeshi ngomdindao ndini madhamana ikao violence cho jamba te wana nyo so kidnapper walikoli so jiri violence mwengi haibo rapoteleze malezi haibo rapoteleze dini ikao ikorbalilia na nyengi ikor conserver arwe morali mwanadamu individuellement conforme amru kaju amru mrukaji de amru mrukaji ure mamru mrukaji hini mhaki anru mrukaji yani korbaliate corruption leo irigene leo iridulu mwiregeza nyuma ikubalilia pia dini sincèrement mwambioni dini kaka tombare za wambu du Mwenyezi Mungu be dini ile équilibre social de namna haki kula mbajo para atekeleze haki ya mnyaye na bila ujene mnyaye ka impact ni bavye dini au impact ni bavye dini socialement tina ile nyingi wambu du Mwenyezi Mungu waketu kwaru uswali swala za suna ufunge tumu ne toujours ingeze reveneo harwa question ya morali na namna mwanadamu ajushisha ishi na ngene bila uderanjwa wanyaye basi na munambi arabi mwanadamu ikawa aparamalize aformewa amba mrukaji ufanya violence mrukaji udea mrukaji ufanya namna hiyo babo yo neema na Komori koron basi wastwando wankodo wastwando ranshi mana makarakara wankodo basa no bwando neglige malezi mana banongo bwando kamba utakawa ya para mrume kaya para malezi aja lolo na mrume kaya para wajalo na za mwana babu jejiba zo machine à tuer imaginez ma des gens qui sadiki au égoïste au kasna haya kasna morali kasna aja za mwana baushushi nyama yone rona mwana twadza lwange ngehewa mana hasi malezi rile lomba mwana mradza mwana kolela malezi ukuara para noveria uku babuti pomwa si jeria mari babo kuna uona mwana damu mwana mtiti amagezizo pareni basi namgalie leo waparongwa ngoparo mradza mwana rangwa subitu mwana la watu mande wangine mwana twatsambalia arwe arudinge ngofikira mwana yesu amgefanya mwana mtiti akuwa kasna morali kasna lilo na utwa shimizinge zinzo pareni ile una pili slip la pareni ile una fanuza shinamna parce que kasna morali kasna babo sababu ile koli raha ambaye naso mwenu kasoma de juste les bases fondamentales babo solution wami mana wale mba rongo mtu na solution yangu wami ni ona de madhamana
sincèrement parce que cette question ya banama au voir on va toujours faire effort malaoni mais c'est pas suffisamment na hilawa socialement nge parno zangina se dépasser madamana wahire za associations za miji wahire la mairie aomba kodi ma president ma gouverneur wandu waje wa na serikali yani majeshi wandu waje wa kenti wafanye atelier nyingi za préparer société za préparer malezi ambana mnaje jembu ikawa ikasina malezi bamma kashida para morali kashida para malezi na mnaje jembu anahe ajushinda bénéficier malezi au niveau yazi société angiao nas associations peut-être no ndio na no wona ile positif nyatu les associations waila bano ndia faransa baseno ils ont toujours care association de père association de mairie association tijindini ya quartier association yani kule wanu yeshi association parce qu'à partir de là wanu huonao wanu cibleo wanu hujua wanu wabo mnayo kama peut-être les associations amis disent non c'est très utile quand wanu washindi was construire parce qu'ils ont un problème wakati zo jazi mizila lazifu amnamba zi projet na zinongo za pied vraiment malezi wanu solution ya vili likoli na karkubala ba de shioni sujua prepare malezi shioni na karo wona ba shioni abaso kapsta ya onda shioni likoli zo lazo transformer za kweli zarabu za kweli kange suka ukuru za shioni likoli na mélanger na za likoli zo possible wono rot possible wa mti wono Kenya ndani arwa likoli na likoli ya nouza professionnel et technique et professionnel spécialisé mrako spécialisé kama mrako 6e de buka base fondamentale dini yo ikana kuruz baka kula ndo lazima isome nas lera za pratique za uswali il faut mra some babo zilikoli zino zua se transformer wana mayo zisome sa zivolo et devoir ya usome sa malaisiano ulio kamba je dogo some sa parce que msomo lazima que structure de jojua balilwa bahano balilwa shaba ou préparer wabo yo de siskamdile yo ndogo émission a ndogo documentaire njoja ni développer swafi na illustration sur monisani kama monisani mra a perse ana forway makiota wo a perse tazin hono tamango no tumauri mwenza masera perse uno ngoju disumana rafanya haya iwandu kao mashababi wa vrauli bange wao jire masiga za moro partout wadumu jivudza na uji torture halafu babo alaikum salam wao ji torture wadumu jikaza siga za moro na ndini on se pose la question ngobo ikao watu wazere za peu na ndini yani kusijua teimana endo vile ifanyao kusijua c'est compliqué. Bon, la plupart wonyo ule wo kana sens zao be huno wandu seneki wadu bushie a dit montrer à la société mba il ose, il peut faire tout ce qu'il veut. On remarque avec le jeune, problème jeune, bande kawali na zungu ali na force parce que tima na bazungu zai koria yuri hande do mo influence na kangi mwade wejoka un peu poli ojua de mana finalement harbo indi development indi so mjana moni sana bana kama zamro akaisha babi afanya violence afanya ajani sauduha ansa gogonya zisura zani saunya kamrume zani saunya mikito andi saulemo za articulations zi calcium zani sau chute finalement ouais andi sau change langage ouais andi sau babua de langage très poli de ouais andi sau kamrume moi ouais andi sau rugoza wandu ouais andi sau faria wandu. Pourquoi? Parce que corps fondamentalement corps yae yule tromper en nguvu ka unaona swangwa jisao nena na nyele singa haina mambo anyongo haja babo kamwe hadi so jidolea na hadi so kana problem ne kaji para mangi na madomino nge robuste wewe una swafi wewe santé soldat swafi wewe una tukama mbelazwa na baemro amsinya nyamue voilà izo koria haja huyo yo contribuer album là-bas de sincèrement la base de éducation de morale ya dini na kai dini ye shasha we koria mana wabo shetani dalio mana yarwe koria ngono mbili bobo morale ya dini yo le ça le surmoi et le moi
harwai filo harwai dini huno an-nafsi yani wal iman yani imani de morali wa bulayo yuje dogo uziamba usifanye shetani wa mrali na nguvu mrikali na elimu wewe ajao Mwenyezi Mungu arongomba wami msaribiani de zinje yani Mwenyezi Mungu ekarsaribia marfanyiro ngumbi yo Mwenyezi Mungu arone sayo ge clair na kawono para yani upusion do fanya mbi usongoma ile Mwenyezi Mungu wae souhaiter Muhammadu rifanye njema rifanye de manar vano nyegi za morali ambarshinde rifanye rivuke par contre shetani de arongomba audu bila bismillah asumiza wala yuallimuna nasa sihra wa somesa wana da musira ile misoni aja samba ile paraja arfarikishe azawju almar'i wa zawji ajar yani ar separe mrume na zindola wa separe zindola wa pousser fanya mbili reo bari uminka ngomba tsaka moja na wawe finalement nakasikosikasi demana kama za uplonger wa problemu wa majinzo ya sauja parce que comme ka parti ya kwa kushinda contrôler c'était plus fort que toi parce que wa mru littéraire de lazima ke arwa imani na bada de dushina donc contrôler chez toi na les nafsi aona bon tout est compliqué les autres munyangu en fait zono gustavo ma expérience na massage déjà wadua peut-être wa anticiper parce que mshababi je dois se faire un roja c'est parce que juste des morali on a certains donc alhamdulillah institutionnels contrôle ou international contrôle bon c'est comme ça et des mana on regarde au stade parce que il dit on doit dire c'est un devoir rongo kuna joke na elimu examise tu dois faile après il madama ka kulamru aji contrôler nafsi ayo tu obligé à mandribe ka kulamru les responsables de soi-même. Ok, assalamu alaikum. Nafanye plus commentaires après préparer émission naka wakati ubuhar jeri expose vraiment mjoelewa ndo zi vérité na zanki terjos fanya na zi ok merci.